अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास रिपोर्ट नवीसी है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हमें रिपोर्ट लिखना सिखा दें। तो चूँकि कल ही हमारा पेपर भी है तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए छोटा सा लेक्चर मैं बना दूँ। तो बेटा याद रखना, रिपोर्ट फ़िज़िकल स्टूडेंट ने पढ़ी भी है, चूँकि यूट्यूब से कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे रिपोर्ट्स के हवाले से। तो बेटा याद रखना, रिपोर्ट सबसे पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि रिपोर्ट आपने नए सफ़े से लिखना शुरू करनी है। एक सफ़े के लिए भी काफ़ी है। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा पेज है और उसके लिए अगर आप एक सफ़ा लिख दें तो इनफ है। हाँ, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो बेटा याद रखना, आपके पास ई शीट नहीं तो आपने नए सफ़े से लिखना शुरू करनी है। 4 चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, जिस तरह हमारे पास ख़त है, दरख्वास्त है, रसीद है और रिपोर्ट है। ये हमेशा नए सफ़े से लिखी जाती हैं। मकालमा है, रुदाद है, तलख़ीस नगारी है, या हमारे पास आर्टिकल है, तो आप किसी भी सफ़ा से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं हमारे, ये हमेशा नए सफ़े से लिखी जाएंगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होती क्या चीज़ है। ऐसी सिन्फ़ नसर है या ऐसी तहरीर होती है जिसमें आप किसी हाकिम आला को या किसी हाकिम मजाज को, अथॉरिटी को आप सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, शहर के अंदर कुछ तखरीबकारियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ बदियाँ हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। जिस तरह के आप शहर में बढ़ती हुई गदागरी की पर रिपोर्ट लिखनी आ जाती है। फिर हमारे पास अशिया की मिलावट के हवाले से आ जाती है। फिर लोड शेडिंग है, फिर चोरी है। तो माशरे में जो बदियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो उनके हवाले से हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर टॉप पर बेटा लिख सकते हैं अनवान। अनवान हमेशा जहाँ भी लिखेंगे उसके बाद आपने राब्ता का इस्तेमाल करना है। राब्ता के बाद आप उसको अनवान की सूरत में, जिस तरह बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आप अखबार दरख्वास्त में अनवान लिखते हैं, उस तरह दरख्वास्त बराए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिपोर्ट बराए बढ़ती हुई गदागरी, यूँ भी लिख सकते हैं, या सिर्फ ये लिख सकते हैं बढ़ती हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ बढ़ती हुई गदागरी। गदागरी का मतलब होता है भीख मांगना, या ये जो आपको शहर भर में लोग फिरते चलते नज़र आ रहे हैं, हाथ फैलाते नज़र आ रहे हैं। हाँ, भला कि हमारे ऊपर से ये तबका शुरू करता है, लेकिन ये है कि हम लिख सकते हैं बढ़ती हुई गदागरी। लिखें किसको आखिर, ऊपर से जब तबका ही पूरे का पूरा ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, तो फिर चलो ये एक रवायती तहरीर है, हम इसको तहरीर समझते हैं। तो बेटा दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये टॉपिक यहाँ पे लिखा, फिर हमारे पास आगे से यहाँ ये समझ लें बेटा, ये ख़त का एक तरीक़ाकार है। जिस तरह हम ख़त लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऊपर यहाँ पर तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ या मोरख़ा यहाँ पर लिखें या ना लिखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर तारीख़ की हेडिंग दें या ना दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि अगर देते हैं तो यहाँ पे आपको राब्ता डालना पड़ेगा। आज जैसा कि 22 हम लिख देते हैं, या 23 जो भी है, हम यहाँ पर ये मुखफ़फ़ डालेंगे, फिर हम यहाँ पर जून डालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सना डालेंगे। जिस तरह कि हमारे पास 2025 है, ये तारीख़ आपको लाज़म लिखनी होगी बेटा। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बढ़ती हुई गदागरी के हवाले से किसी ओहदे को लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर तीसरी सतर में यहाँ पर वो ओहदा यहाँ पे लिखना होगा। जैसा कि हम ये कह दें कि मोहतरम जनाब चेयरमैन, या हम वज़ीर-ए-आज़म को लिख देते हैं, या किसी ओहदे को लिखते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं मोहतरम जनाब चेयरमैन समाजी बहबूद अलीबाजी। अगर हम यहाँ पर शहर का नाम लिखेंगे तो हमारी आइडेंटिटी हो सकती है कि हम कहाँ से हैं, ताहम यहाँ पे हमने अलीबाजी लिख दिया। बाद अज़ां बेटा यहाँ पर आप सलाम कर सकते हैं। आपको चाहिए कि सतर 1, 2, 3, चौथी सतर में आप यहाँ से पहले यानी कि सफ़े के दरमियान से पहले किसी भी जगह पर सलाम कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक हो गया बच्चों। तो सलाम के बाद हम नदाई अलामत का इस्तेमाल कर देते हैं। अब जो हम यहाँ से लिखना इसको शुरू कर देंगे, जो हमारा अर्ज़ मुद्दा है। अब बेटा यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल
میں کہتا ہوں کہ گداگری کے حوالے سے، یعنی کہ بھیک مانگنا ایک لعنت ہے، یعنی کہ گداگری ایک لعنت، بد یا لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، یہ معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں یہ بری بیماری کی طرح، یہ بری یا کرونا کی طرح مثال دیتا ہوں، یہ سطر ہماری کمپلیٹ ہوگی، اگلی سطر ہم نے بیٹا یہاں سے شروع کرنی ہے، بری بیماری کی طرح شرکن غربن۔ شرکن غربن سے میں یہ ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں شرق و غرب، مشرق مغرب، الف سے بھی لکھ سکتے ہیں شرق و غربن، یا ہر طرف، ہر سو، اس کے لفظ کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں ہر طرف، یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہر طرف پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہاں پہ میں کہتا ہوں گلی محلوں، بازاروں، مساجد، سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں تو مساجد کے سامنے ہوتے ہیں، مساجد لفظ یہاں پہ لے دیتے ہیں، وہاں پہ اس کا سٹینڈ مجھے روک رہا ہے، مساجد کے سامنے بے شمار کونے، بے شمار گداگر کیا ہیں؟ گداگر کھڑے ہیں، گداگر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کو آپ لکھتے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ اس میں کہتے ہیں کہ بلا کہ یہ ہے کہ ان کا رویہ بنا ہوا عادت بنی ہوئی ہے، یہ سفید پوش ہو کر لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، یہ ایک جرم بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں آپ کوٹیشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی اگر ایک آدھ شعر لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کسی کا قول لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور اوپر والا ہاتھ حرج کرنے والا ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی کوٹیشن آپ پہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں سوال کرنا ایک بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اس کو آپ پوری بات کو آپ بلا کے پورا صفحہ بھر کے لکھ سکتے ہیں، اور رپورٹ کے بعد جو آپ کو کرنا ہوتا ہے بیٹا کہ سمپل آپ کو جو انتہائی بائیں جانب جو صفحہ کا ہوتا ہے اس میں وسلام کرنا ہوتا ہے، اور سمپل آپ لکھیں وسلام، خیر اندیش۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ الف با جیم آپ یہاں پر آگے بھی لکھ سکتے ہیں اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں الف با جیم۔ ٹھیک ہے بچوں، چھوٹا سا ٹاپک ہے، یعنی کہ اتنا بڑا کوئی تردد یا پریشانی والا ٹاپک نہیں ہے، آپ اس کو اب یہاں پر جو ہے آپ اس کو بہترین ترتیب بنا کر کیا کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، آپ کو صرف اس میں خط اور اس میں جو چیزیں ہیں یہاں پر یہ چیز نہیں ایڈ کرنی ہوتی ہے، عمومی طور پر معاشرے کی تخریب کاریوں کے حوالے سے، بدیوں کے حوالے سے، جس طرح کہ آپ رپورٹ لکھ سکتے ہیں نوجوان طبقہ منشیات کا شکار ہے، اس کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، ایسے کئی جو سینکڑوں عنوانات ہیں وہ آپ کو آ سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا پیٹرن میں صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے، جس طرح خط ہوتا ہے، خط یہاں سے آپ ایزٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خط بھی عہدوں کو لکھا جاتا ہے، اداروں کو لکھا جاتا ہے، لیکن رپورٹ بھی اسی طرح آپ لکھتے ہیں، اور اس میں صرف ایک عنوان کا عنوان کی اضافت ہوتی ہے، اور اس میں اور کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی، باقی اس کا طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے۔ سو آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے۔ والسلام۔